লাইভটা অন হওয়ার পরে আগে শেয়ারিংগুলো করে, আজকে তুমি শেয়ারও করিয়ে নিজে, তারপর তার আগেই দেখলাম বিট্টু অনেক শেয়ার করেছে, সবাই শেয়ার করেছে। হাই সবাইকে, আমি আজকে এখন চলে এসেছি। আজকে দিদি তোমাদের ডেসক্রিপশন দেবে এখন। তখন লাইটটা হঠাৎ করে কেটে গেছিল নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য। Hello all. Today Indu is again going to take another live, and I would be behind the lens. We are going to show you only organzas today, okay? Different kind of organzas. Today it would be organza live. Fine. Just let us know whether the audio is properly audible to you or not. Just let us know. Once people will join, we are going to start the live. Okay, just let us know how, if everything is audible, if everything is clear and distinct. ফোনে একদম চার্জ নেই, আমার ফোন এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে। चलो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाओ। We'll start right now. All organza collection, sequence organzas, jamdani organzas, different organzas, something very rare and only available with Pratibha Collections. So the last live got disconnected, last live disconnect हो गया था। So अभी का लाइव में होपफुली हम लोग का नेटवर्क हम लोग का साथ देगा, एंड वी आर गोइंग टू शो यू मोर। लेट पीपल जॉइन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप लोग ज्वाइन नहीं होंगे तो स्टार्ट करने का फायदा नहीं है। चलिए, वी वांट एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा तब विल स्टार्ट। विल वेट फॉर 50 व्यूअर्स एट लीस्ट। कम ऑन, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाओ। अचानक का लाइव है, प्रायर इंटीमेशन नहीं है। जो लोग भी देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाइए। আমার ভয়েসটা কি শোনা যাচ্ছে আদৌ? বুঝতে পারছি না তো। Okay, चलिए। Hi Swati, I just hope I am audible, and yes, I am not visible. I am there behind the camera, but I just hope I am audible. Can you please write it to me, people who are watching me? Can you please write it whether I am audible to you guys or not? Hi Ricky, hi Swati. It's a fast live, it's an organza special live. Last live got disconnected, so we are going to jaldi start, and we are going to show you some very beautiful sarees in a rapid fire round, and we are going to end the live. Please एक बार लिखो यार, PP of the saree I am not wearing, Ricky. PP of the saree Indu is wearing. We are going to show that saree. We have lots of those sarees. हाथ नोट से। ओके, गिव हर सिल्क मार्क है, सिल्क मार्क दे दो सब लोग इसको एक सिल्क मार्क दो। जो लोग देख रहे हो प्लीज एक बार बोलो यार कि सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर सुनाई नहीं देगा तो फिर देख के कोई फायदा ही नहीं है ना।
जो लोग देख रहे हो प्लीज एक बार बताओ. मैं आज स्क्रीन में नहीं हूँ, स्क्रीन में इंदू है. रोजीज वॉइस इज ऑडिबल. थैंक यू सो मच रिकी, थैंक यू. स्क्रीन में इंदू है. इंदू इज गोइंग टू टेक योर इवनिंग अगेन. Last live got disconnected. Hi Pranjali. Hopefully this live is going to work properly. And आज ना हम लोग सिर्फ ऑर्गेन्जास दिखाएंगे. ओके पहले बता दूं ऑर्गेन्जास जो कि है हम लोग के लिए जो कि प्योर ऑर्गेन्जा है. रिकी मुझे मैम बुलाने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. आई एम ओके विथ रोजी. ओके ऑर्गेन्जास आर नथिंग बट द प्योर मसलिन्स. ओके so we are manufacturers of organzas and we are going to give you pure organza sequence with silk marks. So let's start with the first sari. Let's start with the first sari. Indu is going to show you the first sari right now. আমি কিছু দেখতেই পাচ্ছি না দুধ. আমারটা এখন লেট. আমি কি করে বুঝবো বলতে লেট যাচ্ছে. Okay, let's start with the first sari. Indu has opened her first sari. This is a royal blue color sequence organza. Okay, কিন্তু ভুল খুলেছো. প্রথম পার্টটা খুলে গেছে. Okay, this is the first sari she's opening. Okay, she's opened the first sari for you guys. It's a beautiful color. It's a royal blue organza with all over body sequence weaved. Okay, royal blue organza all over sequence weaved. मतलब पूरे साड़ी में पॉकेट सीक्वेंस वीव्ड है टॉप टू बॉटम. 6.5 meters ऑफ पॉकेट वीव्ड सीक्वेंस. बट वी हैव टू सी यू मैम. स्वाति नेक्स्ट लाइव में मुझे दिखाई. यू गाइज विल सी मी. इस लाइव में इंदू विल टेक योर इवनिंग. सो लेट्स सी. इंदू हैज ओपनड अ ब्यूटिफुल साड़ी. दिस इज अ रॉयल ब्लू ऑल ओवर सीक्वेंस ऑर्गेन्जा और मसलिन. मसलिन एंड ऑर्गेन्जाज आर जस्ट मिसनोमर्स. two naming convention की एदिके सत्य बोलबो. हाँ सामने चले. एकदम सामने से एक बार दिखा देगी एक बार. ये देखो पॉकेट सीक्वेंस वीव्ड है. फुल साड़ी में पॉकेट सीक्वेंस वीव्ड है. ये जो सीक्वेंस है एक बार हाथ दी घोषे देखिए दे. ये सीक्वेंस आपका निकल नहीं आएगा. ठीक है, ये पूरा इनर वीव्ड सीक्वेंस है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द साड़ी. पूरा साड़ी में फुल साड़ी में इसका सीक्वेंस वीव्ड है. 6.5 meters ऑफ फुल्ली वीव्ड सीक्वेंस. ओके, ये ब्यूटीफुल एक रॉयल ब्लू कलर की है और इसकी बॉर्डर एक पैरेट ग्रीन बैंगलोर सिल्क की बॉर्डर है. पैरेट ग्रीन बैंगलोर सिल्क की बॉर्डर है. प्राइस ऑफ दिस साड़ी, ये इसकी प्राइस है ओनली 4200. फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया. प्योर सिल्क मार्क सीक्वेंस ऑर्गेन्जा. सिल्क मार्कटा कोथाय? सिल्क मार्क दिखा दो, एक बार दिखा दो सबको. सिल्क मार्क मिलती है इस साड़ी में. योर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स. ओ माई गॉड रिकी, दिस इज टू मच. आई कांट टेक दिस. वेयर इज योर ब्लाउज कलेक्शन शो? हाँ दिखाऊंगी आज, अगर टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगी. Okay, so this is the first sari. The first sari which we are seeing is a royal blue sequence organza. Price is 4200. Free shipping with a silk mark. With a silk mark, Indu is just wearing it. She's looking beautiful. As it is the sari which she is wearing, the same sari with the orange color. The one she is holding is a blue color. We'll show her the blouse piece. We'll show the blouse piece of the sari. Organzas सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए ब्लाउज पीस मटका सिल्क की होती है. क्योंकि ब्लाउज पीस आप लोगों को भी बनाना है ना. अगर ट्रांसपेरेंट ब्लाउज पीस देंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका स्लीव्स भी दिखा दो इंदू. ब्लाउज में देखो स्लीव्स में भी सीक्वेंस है. इसकी स्पेशलिटी है. सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आके दिखाओ. हर इसकी ब्लाउज में भी सीक्वेंस है. इट इज नॉट सीक्वेंस, इट्स सीक्वेंस माने चुमकी. হ্যাঁ মণিদীপা একদম ঠিক. এটা চুমকি, এটা ভেতরে গাথা চুমকি যেটাকে বলা হয়. উইভিং করার সময় এটাকে সিকুইন দেওয়া হয়. রাইট, আমরা সিকুইনকে ইংলিশে, আমরা চুমকিকে ইংলিশে সিকুইনই বলি. দ্য রিজন ইজ দ্য ওয়ে ইট ইজ woven. It is woven in the form of sequence. Okay, so it's sequentially woven. That's the reason why the sarees are called sequin. Fine. আচ্ছা চলো, এর প্রাইস 4200. ফার্স্ট শাড়ি দেখিয়ে দিলাম. অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং অ্যাভেলেবল. সিওডি আছে. Booking numbers already dawa ache. Booking numbers are still there. If you want the booking numbers 7908221343 or 8621017476. Dara ek minute Krishna. And all over India COD available. COD की charges अलग है. Next साड़ी खोल रही हूँ. Next साड़ी go slow,
गो स्लो. नेक्स्ट साड़ी अभी वो खोल रही है इंदु. ये एक ब्यूटिफुल चारकोल ग्रे नहीं है, एश ग्रे है. दिस इज इन एश ग्रे सीक्वेंस. इसका फर्स्ट फोल्ड है एश ग्रे सीक्वेंस. बाबू दारा आगे आगे सामने আসবেন, आगे পুরো পেছন থেকে দেখা. राइट, ये है एश ग्रे है, ये एश ग्रे सीक्वेंस है. We are not opening the complete sari. The reason is you have already seen the structure of the sari. We'll go for the next saris. We're just going to show you the colors. Okay, so this is an ash gray color with a beautiful red border. Okay, all over sequence, all over woven sequence, ash gray, beautiful color. Okay, she's going to show you the blouse piece now. Let's show the blouse piece of the sari. Let's show the blouse piece. Price is 4,200. Sandhya, thank you. Ojili Lakshmi, yeah, the price of the sarees are 4,200, free shipping. Let's show the blouse piece. It's a gray blouse piece with the sleeves having sequence. Okay, with sleeves having sequence. Every saree comes with a silk mark. Price is 4,200. एक बार गाय दिए देखे दे, एक बार गाय दिए दे. Anyone wants to take a screenshot can take it right now. Take a screenshot and do fast bookings. 4,200, free shipping. Pure organza sequence with silk mark. Okay, people who will buy it from us, they will get pure silk marks, so we can assure that our sarees are pure. Fine, let's go with the third sari. Let's go with the third sari. Let's go with the third sari. Okay, the third sari is a beautiful magenta pink. Third sari is a beautiful magenta pink. This color is actually खुल भी ना, पूरा खुला दबने, just गाय रखो, हाँ गाय रखो. Right, this sari is having a dual color effect. इसको magenta pink अगर बोलोगे तो सही नहीं होगा, justify नहीं होगा. ये जो एकदम दिख रहा है ना, ये पिंक और एक गोल्डन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बो है. ये एक ब्यूटीफुल साड़ी है, इसमें पिंक एंड गोल्डन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बो है. ओके, एंड प्राइस इसकी है, प्राइस इसकी 4,200 है. सामने से दिखा दो एक बार, पॉकेट सीक्वेंस दिखा देते हैं. एक बार साड़ी की ये भी दिखा देंगे, ट्रांसपेरेंस भी दिखा देते हैं. ये दिखा दो पॉकेट सीक्वेंस. द सीक्वेंस विल नॉट जस्ट कम आउट. Even if you are wearing any jewelry, don't just worry, sequence will not come out of your hands. These are not mirrors, these are foils actually. These are foils. Okay, now we'll move over to the next sari. Next sari, blouse piece देखी थी शाइटर? एक बार blouse piece दिखा दो, इसका blouse piece दिखा दो. Show them the blouse piece once. Yeah, it's a beautiful matka blouse piece. It's a beautiful matka blouse piece. কি হলো ঠিকই দেখাচ্ছে. Beautiful matka blouse piece. আমারটা সব কিছুতে লেট দেখাচ্ছে, বুঝতে পারছি না. ঠিক দেখায়. Okay, so beautiful pink blouse piece দেখাও, blouse piece টা দেখাও. Only blouse piece দেখিয়েছো? Okay, so this saree is Rani pink with a goldenish touch. Blouse is matka silk. Price is 4,200. Free shipping all over India. COD available. COD charges are extra. Removing this saree. Moving over to the next one in the series. Next one in the series. जैसी दिखाती हूँ साड़ी, पहले ये बता दूँ कि ये साड़ी एक सबकी वार्डरोब में होना ही चाहिए. इस साड़ीज में कुछ ऐसा है जो कि पहनने की बात समझ में आएगा. देखो, इंदु herself is wearing this orange color and this is going to टेक द अटेंशन. पहन के जाओगे तो ये अटेंशन पूरा खींच लेगी. ये एक ऐसी साड़ी है. तो नेक्स्ट हम खोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि बेज कलर और एन ऑफ वाइट कलर. इट्स नॉट एक्चुअली बेज, इट्स ऑफ वाइट with a beautiful red border. People who are following our page, we have a model view of this saree also available in the page. And please visit our website. अगर यहाँ से कोई साड़ी पसंद आती है तो ये सब साड़ी हम लोग वेबसाइट में भी अवेलेबल है. वेबसाइट इज www.pratibhacollections.com. ओके, तो वेबसाइट में भी जाके आप खरीद सकते हो, उसमें आपको मॉडल व्यू भी मिलेगी. तो इंदु अभी जो साड़ी दिखा रही है वो ऑफ वाइट कलर की है विद अ ब्यूटिफुल रेड बॉर्डर. नाउ लेट मी टेल यू, ऑल दीज साड़ीज वुड बी हैविंग बॉर्डर ऑफ बैंगलोर सिल्क. ये प्योर बैंगलोर सिल्क बॉर्डर है. ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, सामने आ जाओ एक बार. ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये प्योर बैंगलोर सिल्क की बॉर्डर है. तो ये पूरे साड़ी टॉप से बॉटम तक पूरा सिल्क ही है.
ब्लाउज पीस एक बार दिखा दो इंदु, ব্লাউজ পিস দেখা দো। ব্লাউজ পিস দেখিয়ে দিই। আমি মাঝে মাঝে ভাবি বাংলায় বলবো না ইংলিশে বলবো না হিন্দিতে বলবো, whichever language you guys are comfortable, I'm going to switch into that. So the blouse piece is a cream color matka with a sequence on the sleeves, with a sequence on the sleeves. Okay, price of this sarees is only 4,200 free shipping all over India. Okay, 4,200 free shipping all over India. COD available all over India, and if you have to book it, just take a screenshot and send it to the number 7908221343 or 862 kothay gelo number 8621017476. Is the whole saree this way as shown? Bhagyashree ma'am, पूरे साड़ी में सीक्वेंस वीव्ड है, पूरे साड़ी में सीक्वेंस वीव्ड है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरे साड़ी में सीक्वेंस वीव है। एक साड़ी खरीदने के बाद जिन्होंने भी हम लोगों से ये साड़ी खरीदी है उन लोगों को पता है कि ये साड़ीज में पूरा वीव्ड होती है। नेक्स्ट जो कलर मैं खोलने वाली हूँ, पौड़े का साइड खोलो, ये एक ब्यूटीफुल ब्रिंजॉल कलर है। ये कलर मेरी सबसे ज्यादा सेलिंग है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक कलर है। ये एक पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर है, ब्रिंजॉल कलर है, डार्क पर्पल बोल सकते हो हम इसको। Okay, that's a beautiful color, and we have a beautiful border of pink. We have a beautiful Rani pink border. Okay, we'll not open the saree anymore. We're just going to show you this way. It's a beautiful color, this purple color with a Rani pink border. And let me show you the blouse piece of this saree. Blouse piece दिखा दो एक बार. Right, ये है मटका ब्लाउज पीस और इसकी सीक्वेंस ब्लाउज, सीक्वेंस इसकी स्लीव्स में भी आती है। प्राइस है इसकी ओनली 4,200 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया एंड COD भी अवेलेबल है, मगर COD की चार्जेस थोड़ी एक्स्ट्री है, वो एक्स्ट्रा आपको पे करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साड़ी में चले जाती हूँ। ये एक लेमन ग्रीन है, ये कलर ही बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑफ बीट कलर है और सबको पसंद आने लायक ही कलर है। So people who are having a bit of a complexion, a darker one, if you are thinking that what sari to wear and what to pick up, this is just the right color for you. A beautiful lemon green with a darkish tone, a darkish lemon green actually. And this is having a beautiful saffron color border. इसका border saffron color में आती है and price is only 4,000. Can I please see the transparency of the sari? Obviously you can see it, Rashi ma'am. Show them the transparency of the sari. This is the transparency, ma'am. None of these saris are complete transparent. They are semi-transparent, okay? So you can easily wear it with a, boat neck blouses. And if you have proper, collar blouses, this saris looks wonderful. These looks wonderful, okay? So this is a lemon green color with the border of saffron. And let them show you the blouse piece. Blouse piece ta dekhi dao. এটা হচ্ছে তোমাদের বিউটিফুল মাটকা ব্লাউজ পিস আর ব্লাউজ পিসের সাথে কিন্তু স্লিভসে সিকোয়েন্স আছে, স্লিভসে ইউ গেট দ্য সিকোয়েন্স। ওকে, প্রাইস ইজ ओनली 4,200 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। बुकिंग नंबर्स ऑलरेडी पिन दिया हुआ है, सारे बुकिंग नंबर्स पिन है। कैन आई प्लीज सी द ट्रांसपेरेंसी? आई हैव ऑलरेडी शोन यू। अच्छा, तो ऑल द बुकिंग नंबर्स आर गिवन, स्क्रीनशॉट लेके बुक करना होगा फटाफट। चलो नेक्स्ट साड़ी, वी आर गोइंग टू रैप सीक्वेंस फटाफट एंड वी आर गोइंग टू शो यू जामदानी ऑर्गेन्जास। नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल टर्क्विज कलर। डू वी कॉल दिस टर्क्विज और रामा ग्रीन कलर? लेट्स कॉल दिस रामा ग्रीन, ओके? सो दिस इज अ रामा ग्रीन कलर। शी इज ओपनिंग दिस साड़ी फॉर यू। रामा ग्रीन विद रेड बॉर्डर, रामा ग्रीन विद ब्यूटीफुल रेड बॉर्डर, ओके? सो दिस इज द रामा ग्रीन कलर साड़ी। Beautiful Rama green. Don't consider this to be blue. It's kind of blue and green combination. It's kind of Rama green itself, or you can call it dark turquoise. Just have this particular sari is just going to do wonders if you have a red blouse. If you also have a golden blouse, you would just look lovely. ये साड़ी इतनी ही खूबसूरत है। इसकी ब्लाउज पीस भी आपको दिखा दूँ। ब्लाउज पीस देख लो, ये है इसकी ब्यूटीफुल मटका ब्लाउज पीस विद स्लीव्स में इसका काम है। प्राइस इज ओनली 4,200 फ्री शिप ऑल ओवर इंडिया। COD अगर चाहिए तो मिलेगी। हर साड़ी के साथ सिल्क मार्क आएगी एंड COD की चार्जेस अलग होती है।
नेक्स्ट हम चले जाते हैं रेड साड़ी पे, बिट्टू छोड़िए दे, रेड साड़ी. Next one I'm opening a red saree for you. This is a beautiful red saree right now. Red के साथ you have a shiny golden border. This saree is just lovely. Red के साथ आपको shiny golden border दिखने को मिलता है. Beautiful साड़ी है. Golden border, इसका border जो है ना वो सैंडलवुड कलर की है मगर ये शाइन होती है. सैंडलवुड कलर की है मगर शाइन होती है. प्राइस इसकी ब्यूटीफुल है. ओके, प्राइस इसकी प्राइस इसकी ब्यूटीफुल है. किशा बोलছি, लुक इसकी ब्यूटीफुल है. एंड ये पूरा बॉडी में सीक्वेंस है. इसका ब्लाउज पीस एक बार दिखा दो. जितना रात हो रहा है मेरा दिमाग का दही बन रहा है एक्चुअली. आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग. पीपल लव टू हियर माई वॉइस, तो इसीलिए इतना रात को भी आपके साथ लाइव कर रही हूँ. ये है रेड कलर की मटका ब्लाउज विद स्लीव्स. चाकू ये है स्लीव्स में इसकी सीक्वेंस है. रेड कलर की मटका ब्लाउज विद स्लीव्स इसका सीक्वेंस. ओके, प्राइस इज ओनली 4200 फ्री शिप. प्राइस इज ओनली 4200 फ्री शिप. विद दिस वी आर एंडिंग sequence muslin or organza. We are moving to a completely new collection. This is Bangladeshi muslins. Okay, I'm opening the first sari. Before I open, let me tell you, these saris are specially crafted. এক মিনিট একটা শাড়িটা সামনে থেকে নিয়ে এসে একবার একদম জুম, জাস্ট আঁচলটার একটা জুম ভিউ দাও. আঁচলটা সামনে নিয়ে আসো হাতে করে. यस, ये देखो, ये साड़ीज बांग्लादेशी वीवर्स से आती है. एंड ये हर साड़ी को बनाने में एटलीस्ट 2 weeks of टाइम लगता है. इट टेक्स 14 days to weave a single sari. These are pure Bangladeshi muslins. Okay, so these are pure Bangladeshi muslins and they're very soft, lightweight. This is the Bangladeshi muslin Dhakai Jamdani. Okay, sorry, not Dhakai, it's Bangladeshi muslin Jamdani. Bangladeshi muslin Jamdani. बिंदु खुले देखाओ, बिंदु একটা শাড়ি পুরো খুলে গায়ে ফেলে দেখাও, পুরো খুলে. This is the first color which we are showing. This is also a rama green color. না যেভাবে আঁচলে শাড়িটাও সেভাবে নাও. yes, open it. গায়ে ফেলে নাও সেটাকে. রাইট, সো দিস ইজ মাই ফার্স্ট লুক. আঁচলটা দেখাও. দিস ইজ দ্য লুক অফ দিস সারি. মাই ফার্স্ট সারি with this collection. This is Bangladeshi muslin collection. Bangladeshi muslin Jamdani. First sari. This is the entire body is having this beautiful Jamdani work. And as you can see the transparency of the sari. You can see the transparency of the sari. This is the transparency. It has got a beautiful bold red border. And the pallu is almost 22 inches big. Pallu is almost 22 inches big. BP. We'll show you the BP of this sari. All these saris would be having running BPs. All these saris would be having running BPs. Okay, this is the BP of the sari. This is the beautiful BP of the sari. BP और देखिए जो sleeves है, जो कांचटा अच्छा देखिए दाओ. देखिए BP का sleeves में भी वीविंग वर्क है. बीपी का पूरे स्लीव्स में सामने से दिखाओ. बीपी के पूरे स्लीव्स में भी वीविंग वर्क है. ये दिस इज द वीविंग वर्क व्हिच इज देयर इन द बीपी स्लीव्स. प्राइस ऑफ दिस सारीज, दीज सारीज आर वर्थ 5600 फ्री शिप ऑल ओवर इंडिया. 5600 फ्री शिप ऑल ओवर इंडिया. दिस इज द just a moment, there's a problem in the conference, right? Sorry. Price of the sarees is 6200 all over India. I'm very sorry. Price of these sarees is 6200 free ship all over India. Opening the next color in this collection. We'll open the next color. This is a beautiful black color. With a black mask. Navy blue or midnight blue. We can call this midnight blue. This is beautiful. দেখে নাও শাড়িটা একবার ভালোভাবে দেখো. এই শাড়িগুলো কিন্তু নর্মাল বেঙ্গল উইভের শাড়ি নয়, এগুলো বাংলাদেশি মাসলিন উইভের শাড়ি. প্রত্যেকটা শাড়ির মধ্যে কিন্তু আঁচলটা একবার দেখো. আঁচলটা সামনে থেকে নিয়ে এসে দেখো. আঁচলটা দেখলেই বুঝতে পারবে শাড়িগুলোর 14 দিন সময় লাগে. 14 days to weave the sarees. Price of this saree is 6200 free ship all over India. Okay,
These are one of the premium collections. Premium collections. Blouse piece ta dekhi dao. Blouse piece ta ekbar dekhi dao. Yes. Show them the blouse piece. Yes, so blouse piece also have work on the sleeves, and all these sarees are having silk mark. All these sarees are having silk mark. Okay, so you get pure silk marks with this sarees. Moving over to the third saree in this series. Beautiful dark metallic grey. This is a beautiful dark metallic grey in color. Beautiful dark metallic grey. Yes. So this is the saree. Grey সাথে কিন্তু পিঙ্ক আর চন্দন কালারের পুরো পাল্লুটা করা আছে। পাল্লুটাই কিন্তু দেখতে হবে, আর পুরো বডিতে কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট ফুল, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক জামদানি করা আছে। ছোট্ট ছোট্ট ফুল, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক জামদানি করা আছে। প্রাইস কিন্তু এগুলোর 6200, ফ্রি শিপ অল ওভার ইন্ডিয়া। এটা কিন্তু গ্রে কালার দেখতে পাচ্ছি আমরা, গ্রে কালার। বডির মধ্যে কিন্তু ছোট ছোট ফুল করা আছে, আর আঁচলটা দেখে দাও পিঙ্ক আর রেড দিয়ে করা আছে। পিঙ্ক, রেড আর স্যান্ডেলউড কালার দিয়ে পুরো হ্যান্ড জামদানি করা আছে। কিন্তু একটু সামনে আসলে, আমার মনে একটু সামনে এসে দেখাও, একটু সামনে আসলে কাঁচটা ভালোভাবে বোঝানো যাবে। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য শাড়ি। দিজ আর মাস্টার পিসেস ডান ফ্রম বাংলাদেশ। Every saree would take around 14 days of weaving time. That's the reason these sarees are so high priced. These are pure muslins, you know, soft and pure muslins. Weight of this sarees is hardly 320 grams. Price is 6200, free ship. Chalo, moving over to the third saree. Acha, blouse piece dekhiye cho? Ha, blouse piece, running blouse piece, all with all these sarees. Third saree is black. This is a black color. পুরোটা খুলো না, যেভাবে প্রথমে খুলে দেখালে সেরকম ভাবে দেখাও। রাইট, এটা দেখে নাও ব্ল্যাক কালারটা। এর আঁচলটা জাস্ট দেখো, জাস্ট ওয়াও আঁচল। ইটস এ বিউটিফুল ওয়ার্ক। আঁচল কিন্তু অলমোস্ট 24 inches এর বিগ আঁচল, with red and pink work done, with red and pink work done, and sandalwood color flowers. Complete hand woven jamdanis with silk mark. পিওর বাংলাদেশি জামদানিস, পিওর বাংলাদেশি জামদানিস। ট্রান্সপারেন্সি দেখানো যাচ্ছে, হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি ও ট্রান্সপারেন্সি কতটা ট্রান্সপারেন্ট। প্রাইস অনলি 6200। ব্লাউজ পিস দেখিয়ে দাও একবার ইন্দু, ব্লাউজ পিস দেখিয়ে দাও। সারা বডিতে কিন্তু ওয়ার্ক আছে। ব্লাউজ পিসের স্লিভসেও কিন্তু এই উইভিং ওয়ার্কটা আছে। ব্লাউজ পিসের স্লিভসেও কিন্তু এই উইভিং ওয়ার্কটা আছে। প্রাইস ইজ অনলি 6200, free ship all over India. চলো, মুভিং টু দ্য next saree. Beautiful sarees. These are premium collections. People who have got love for muslins, people who specially love wearing Bangladeshi muslins. It's only for them. People who do not have a taste for muslins, they might not be having a love for these sarees. কিন্তু যারা বাংলাদেশি মাসলিনস পছন্দ করে তাদের জন্য কিন্তু জাস্ট আ বেস্ট শাড়ি টু বাই। কারণ মাসলিনস আরও অনেক দামি হয়। মাসলিনস 8500, 9000, 10000 হয়। We are the ones who can give you Bangladeshi muslins at this cheap rate. So for a Bangladeshi muslin, this rate is just nothing. So opening this saree, again an offbeat color. This is kind of a purplish shade, okay, but not exactly purplish blue, okay. So let's show you the pallu of the saree. Pallur kachta dekho, pallur kachta dekhli mone hobe ki sharir kintu wonder hoye geche, mane ট্রান্সপারেন্সি দেখাচ্ছে কিন্তু দেখো, দেখে নাও কতটা ট্রান্সপারেন্ট। সেমি ট্রান্সপারেন্ট শাড়িজ এগুলো। পাল্লুটা কিন্তু পুরো 24 inches, আর পুরো বডিতে কিন্তু কাজ আছে। পুরো বডিতে কিন্তু ওভেন কাজ আছে। দ্য এন্টায়ার বডি হ্যাজ গট ওভেন ওয়ার্ক। ব্লাউজ পিস দেখিয়ে দাও, ব্লাউজ পিসটা একবার দেখিয়ে দাও এদেরকে। Show the blouse piece. That's a beautiful blouse piece with woven work in the sleeves. Price 6200, free ship all over India. With this, we are ending over this collection. We are moving to star organzas. Moving to star organzas. Today's specialty is only organzas. তো আমরা আজকে শুধু ডিফারেন্ট কাইন্ডের মাসলিন বা অর্গানজাই দেখাবো। তো আমরা এখন যেটা খুলছি, ইটস আ স্টার অর্গানজা। আগেও দেখিয়েছি এই শাড়িগুলো আমাদের। একটা খুলে দেখাও কিন্তু, পুরো খুলে দেখাও। এই শাড়িগুলো কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড ভালো সেল হয়েছে, ভীষণ ভালো রেসপন্স। এই শাড়িটা এরকমভাবে নয়, যেভাবে ফেলছো তুমি, গায়ে যেভাবে ফেলবে, আঁচলটা যেভাবে ফেলবে সেইভাবে খুলে দেখাও।
Right, ekdom right. Absolutely. See, this is the first sari in the star organza. This is a midnight blue color. This is a midnight blue color. All over the body, we have beautiful woven stars, which is done out of zari, silver and golden zari. A beautiful star organza sari. Price is only 4,800. Free shipping all over India. Price is only 4,800. Free shipping all over India. All body, we have got woven stars. ব্লাউজ পিসটা একবার দেখিয়ে দাও, ব্লাউজ পিসটা একবার দেখিয়ে দাও কিরকম দেখতে হয় ব্লাউজ পিসটা। This is having a contrast blouse. Blouse is always one tone down to give you that contrast effect. It is a midnight blue color, so we have one tone down matka blouse piece. Price is 4,800. Free ship. দেখতে পাচ্ছি ব্লাউজটা মাটকা তো removing the first color, showing to the next color itself, showing the next color. This is a royal blue. This is a royal blue sari, royal blue color, stars all over, stars all over. The entire body of the sari is having stars. Entire body of the sari have stars, silver and golden stars, silver and golden stars. Entire body would be having this silver and golden stars. All body woven sari. Let them show you the let her show you the blouse piece. Blouse piece is again one tone down. শাড়ির সাথে blouse piece কিন্তু সবসময় এক tone down to give you this contrast effect. Price of this sari 4,800. Star organzas, we call them star organzas. Price কিন্তু 4,800. Booking numbers কিন্তু দেওয়া আছে 7908221343 or 8621017475. Removing this, এর পরের কালারটা ব্ল্যাক, এর পরেরটা ব্ল্যাক। এটা কিন্তু জাস্ট অসম, যাদের ব্ল্যাক শাড়ি পছন্দ তাদের জন্য কিন্তু জাস্ট এন অসম কালার, ব্ল্যাক কালার, বিউটিফুল ব্ল্যাক। দেখে নাও ব্ল্যাক কালারটা, ওয়াও। সেটা একবার ঠিক করে খুলতে হবে, একটু খুলে দেখো একবার। খুলবে যখন বাঁ দিকে ফেলবে সবসময়, ডান দিকে না। রাইট, দেখে নাও এতটাই সুন্দর। These sarees are available in our website for show also. Our website is www.pratibhacollections.com. You can visit the website for a model view of this saree. Just a beautiful saree. All over the body of this saree, we have beautiful golden and silver woven stars. Price of this saree is only 4,800. Free ship. All sarees come with silk mark. Show them the blouse piece once. Show them the blouse piece. It's having a gray, a charcoal gray blouse piece. As I mentioned, all sarees would be having a contrast one tone down blouse piece. Okay, completely silk mark sarees. Removing it. Last in this series is a beautiful peach color. A beautiful peach color. Beautiful peach color. This is just a lovely one. A pastel shade peach color with golden and silver stars done all over the body. These are not printing. This is a hand woven stars. Okay. Price is only 4,800. Show them the blouse piece. This is the beautiful one tone down blouse piece. Beautiful one tone down blouse piece. Price is 4,800. Free ship only. চলো এরপরে কিন্তু আমরা আরেকটা মাসলিন ঢাকাই নয়, মাসলিন জামদানি দেখাবো। এটাকে আমরা পিকক জামদানি বলি, পিকক জামদানি। দেখে নাও পুরো কিন্তু বডিতে। আচ্ছা ফার্স্টে আঁচলটা দেখো, আগে আঁচল দেখো। ইয়েস, সি জাস্ট দিস pallu of this saree has got 3 beautiful peacocks, 3 beautiful woven peacocks. palluটা একবার দেখাও। ইয়েস, বিউটিফুল পিকক্স, 3টে বিউটিফুল হ্যান্ড ওভেন পিকক্স যাচ্ছে। এটাই কিন্তু এই শাড়িটার বিউটি। আর অল ওভার দ্য বডিতে কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট ফুলস, বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স উইভ করা আছে, বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স অল ওভার দ্য বডি। First saree is a beautiful light blue color. It's a beautiful indigo blue, light indigo blue color. Beautiful indigo, light indigo blue color. Price is only, etar price koto chilo? 4850. Price of this sarees is only 4850. Free shipping all over India. 4850. Free shipping all over India. And blouse piece is also running. Normally the color of the saree is only the blouse piece with a zari border. With a zari border. And all sarees would be having silk mark. All sarees are having silk mark.
গোয়িং টু দ্য নেক্সট শাড়ি অফ দিস কালেকশন। এই শাড়িটা শেষ করে পরেরটায় যাচ্ছি। এটাও কিন্তু একটা বিউটিফুল পিচ কালার, ইজ আ বিউটিফুল পিচ কালার। প্রথমে পাল্লুটা খুলে দেখাও, আগে জাস্ট পাল্লুটা দেখাও। দিস ইজ দ্য বিউটিফুল পাল্লু, পিচ কালারের মধ্যে কিন্তু সুন্দর একটা পিকক করা আছে, তিনটে ছোট্ট ছোট্ট 3 রকমের পিকক করা আছে, বিউটিফুল দেখতে লাগছে। আর সারা বডিতে কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট ফুল ফুল কাজ আছে, বিউটিফুল। প্রাইস ইজ অনলি 4850। ব্লাউজ পিস দেখিয়ে দেবো শাড়িটার। এগুলো কিন্তু পিওর মাসলিন জামদানি ব্লাউজ পিস, কিন্তু রানিং পিচ কালারের জারি বর্ডারের রানিং ব্লাউজ পিস। প্রাইস ইজ অনলি 4850, ফ্রি শিপিং। চলো নেক্সট শাড়িতে যাব, পিঙ্ক কালার। পিঙ্ক কালার, হোয়াট হ্যাপেন টু আদার্স? hello all people are there? Okay, this is a pink color, third saree in this collection, pink color. Look at the blouse, look at the pallu of this saree. The pallu is having 3 woven peacocks with yellow and pink combination. Pink ke sathe pallu dekho, pallu dekho, palluta dekho, beautiful. All over the body te kintu chotto chotto full kora ache, beautiful weavings kora ache. Price is only 4850. Show them the blouse piece one. All sarees have got silk blouse piece and it's 100% silk saree. Blouse piece is pink, running pink blouse piece. Okay, price is only 4850, a beautiful baby pink color. Removing this, next going to the green color of this. Going to the green color of this. এই কালারটা দেখো, জাস্ট অসম লাগছে, ভীষণ ব্রাইট। পাল্লুতে কিন্তু 3টে ময়ূর আছে, ময়ূরগুলো কিন্তু বিউটিফুলি হ্যান্ড ওভেন ময়ূর, লাইট গ্রিন, পিঙ্ক আর ম্যাজেন্ডা দিয়ে ময়ূরগুলো আছে। সারা বডিতে কিন্তু ছোট ছোট the small weaving flowers are there, and transparency Indu has already shown you the saree. Show them the blouse piece of this saree. Blouse piece is running. Price of this saree is again 4850. These are pure muslins, okay? Muslins, these are pure Resham muslins. Price is only 4850. Silk mark sarees, free shipping all over India. Removing this saree. Last in this series is only yellow. With this we are going to end the live. We'll show the yellow color of this series, yellow color. This is the yellow color saree. The pallu is having pink and green pink, green and blue colored 3 peacocks made. 3টে peacock আছে, beautiful dekhte, and all over the body you have small flowers done, okay? Small woven flowers. And show them the blouse piece. Blouse piece ta ekbar dekhiye dao. This is the running blouse piece of the saree. Yellow color, beautiful yellow color. Price is 4850, free shipping all over India. So we are ending the live today. Hopefully you have enjoyed today's live. Today we had only shown you pure muslin collection. Hopefully you have enjoyed the live. We'll be back very soon with our new collections. Bye bye and good night.